Guys, mauna ni ang nahimo nako nga lamesa. Mao ni ang resulta sa katong akong gi-welding. Kung napansin nyo, nag-welding ko. So, mauna ni siya guys. Akong giprintahan og St. Paul. So, for rent na siya. Kung gusto mo magrenta, contact St. Paul diri sa Pulongolok. Contact number 0920-504-3122. Sa mga interested magrenta og tables and chairs og venue rentals, just look for St. Paul Venue and Catering. Salamat guys. Kissing